बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज इस्लामाबाद पर ड्रोन हमले किए गए। अफ़गान अबूरी रजीम की जानिब से, तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर जो है वो ड्रोन फेंके गए, जिनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया, जिनको मार गिराया गया। लेकिन अफसोस इस अमर का है कि तालिबान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो ऐसे ड्रोन्स, और जिससे हमारे अमन को ख़तरा है। और यही हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। तालिबान जब से काबुल की हुकूमत जो है वो डिक्टेशन लेना इसने शुरू की है न्यू दिल्ली से या जो है तेल अबीब से, तब से ये हमारे ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल हो रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ हैं, जिसमें TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसमें फितनतुल हिंदुस्तान है, BLA है, उन सब को ये फैसिलिटेट करते हैं, उन सब को ये सपोर्ट करते हैं, और उनके ही तावन से, उनके ही सपोर्ट से जो है वो पाकिस्तान पर ये वार कर रहे हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने बगराम एयर बेस पर अटैक क्यों किया। अब बगराम एयर बेस पर अटैक की मैं आपको असल रीज़न और असल कारण बता दूं कि पाकिस्तान को ये इतलात मिली कि बगराम एयर बेस के ऊपर जो है वो इसराइली यानी मोसाद और रा मिलकर जो है वहाँ पे ड्रोन्स जो है वो फैसिलिटीज़ बना रही हैं, और वो ड्रोन्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, और जदीद तरीन ड्रोन्स हैं। और इस हवाले से उनके वहाँ पे इंजीनियर्स भी थे, एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे मौजूद था जो इन इंजीनियर्स को लेके आया था। और यूँ बगराम एयर बेस पर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले, फ़िज़ाई हमले होने थे। तो बर वक्त इंफॉर्मेशन मिलने पर पाकिस्तान ने जाकर पूरा मोसाद और रा का जो एक प्लानिंग था, मनसूबा बंदी थी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमने उसको गारत कर दिया और उसको तहबाला कर दिया। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि अब जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। गुलबदीन हिकमतियार जो साबिक मुजाहिदीन के कमांडर थे, जिन्होंने सोवियत यूनियन में एक कलीदी किरदार अदा किया था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग में, उनका एक वाज़े इंटरव्यू आया है जिसमें वो बरमला ये कह रहे हैं कि ये जो तालिबान अबूरी रजीम है, जो मौजूदा अफ़गानिस्तान में जो तालिबान बरसर इक़्तिदार हैं, ये वो तालिबान नहीं है जो पहले क्रिएट किए गए थे। जो इनके नज़रियात थे ये उन नज़रियात से मुनहरिफ हो गए हैं, और ये अपने आबा व अजदाद को नहीं मानते, ये अपने बुज़ुर्गों के नज़रियात को, उनकी आइडियालॉजी से फिर चुके हैं, और ये उस पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके हैं जिस पाकिस्तान ने हमेशा इनको जो है सपोर्ट किया, जिस पाकिस्तान ने हमेशा इनके लिए जो है आवाज़ उठाई। और आज यानी कि तालिबान उन्हें का जो ओरिजिनल तालिबान है, जो नज़रियात है, जो उनकी आइडियालॉजी है, उसमें पाकिस्तान को इज़्ज़त, पाकिस्तान को वक़ार जो है वो दिया गया है। लेकिन ये आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। वजह उन्होंने यही बताई कि ये जो मौजूदा तालिबान रजीम है, ये जो है वो न्यू दिल्ली से, ये इसराइल से, उनसे जो है वो बराह रास्त जो है उनके साथ मिल चुकी है। उनकी डिक्टेशन की वजह से ये पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक को भी दुश्मन बनाए बैठे हैं। और फिर इनकी जानिब से ये जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात के लिए उसने टीम भेजी है, ये किया है। पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम ज़रूर गई है, कल भी गई है, आज भी सुना है कि गई है। और वो मुज़ाकराती टीम क्या है कि हमारे जो JF-17 है, J-10C, J थंडर, उनकी वो हम भेज रहे हैं, और यही वो फिर मुज़ाकरात करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है। अब मुज़ाकरात की बात पे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारे 6 जिरगे हुए 2021 से लेकर 2025 तक 6 जिरगे हुए अफ़गानिस्तान के सबूरी रजीम के साथ, जिसमें यही था कि TTP के ख़िलाफ़ एक्शन करें। फिर उसके बाद 5 बाईलैटरल टाक्स हुई, 5 ट्राईलैटरल टाक्स हुई तुर्किया, कतर और उनकी मौजूदगी में, और 5 जो है वो मल्टीलैटरल टाक्स हुई जिसमें रूस, चीन भी शामिल थे। लेकिन इन सब का नतीजा क्या निकला? ज़ीरो निकला। और अब भी जो है ये राइटर्स ने खबर दी कि पाकिस्तान, चीन जो है उसने पाकिस्तान को रोका है कि अफ़गानिस्तान पे हमले ना करें। लेकिन अगर चीन पाकिस्तान को रोक रहा है, ये झूठी खबर है, फेक न्यूज़ है। तो फिर चीन का जो मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, सलामती कौंसिल में, उन्होंने अफ़गानिस्तान के अबूरी रजीम को वार्न क्यों किया? उन्होंने तंबीह क्यों की? उन्होंने क्यों कहा कि अफ़गानिस्तान जो है वो तमाम हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का एक गढ़ बन चुका है, एक अमाजगाह बन चुकी है। दुनिया के तमाम मतलूब दहशतगर्द जो हैं, जो इस खित्ते में जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो सब की सब जो है अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं, अफ़गानिस्तान में उनको ट्रेनिंग मिल रही है। तो ये तो चीन का जो इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा में मौक़िफ़ था वो ये है। और इसी वजह से चीन जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़, यानी कि पाकिस्तान जो तालिबान पर अब हमले कर रहा है, इसमें चीन, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इवन कतर, ये सब ऑन बोर्ड हैं। और हमने उनको बतलाया है कि आप इनको समझा दें, आपकी बात ना माने तो फिर हम जो है वो फ्री हैं।
اور انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو بتلانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو تنبیہ کی، انہوں نے ان کو وارننگ کی، انہوں نے ان کو پاکستان کے ساتھ بٹھایا، لیکن طالبان نے کچھ بھی نہیں کیا، عملی طور پر کچھ نہیں کیا، الٹا پاکستان پہ بلیم بازی کی، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ پاکستان اس نتیجے پہ پہنچا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اب ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اور پھر پاکستان جو ہے وہ سختی سے نمٹ بھی رہا ہے۔ گزشتہ رات پاکستان نے کابل میں، قندھار میں، خوست میں جو ہے وہ فضائی آپریشن کیے، ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، قندھار ہیڈ کوارٹر کو جو ہے نشانہ بنایا، اور اسی طریقے سے قندھار میں جو ان کا ڈپو تھا، آئل ڈپو، ان کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، ان کے ایئر فیلڈز کو جو ہے وہ تہو بالا کیا گیا۔ اسی طریقے سے کابل کے اندر بھی ٹارگٹڈ آپریشن، فضائی آپریشن شروع کیا گیا، جس میں پل چرخی اور اس کے ارد گرد میں، اور ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے 313 بریگیڈ کا، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کی گزشتہ رات والی بمباری میں بہت اہم کمانڈر جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں یا شدید زخمی ہیں۔ نور ولی محسود کے بارے میں، جو پاکستان کو انتہائی مطلوب دہشت گرد ہے، جس نے 350 سے زائد پاکستان میں خودکش دھماکے کروائے ہیں، وہ بھی اس کی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی شدید زخمی ہوا ہے۔ لیکن آج پھر جو ہے پاکستان کا پیمانہ تو اس ٹائم لبریز ہو گیا جب انہوں نے اسلام آباد میں ڈرونز بھیج دیے، اگرچہ وہ ڈرون پاکستان نے JF تھنڈر کے ذریعے ان کو نیوٹرلائز کیا، ہم نے ان ڈرونز کو مار گرایا، کسی بڑے جانی مالی نقصان نہیں ہوا پاکستان کا، لیکن پھر اس کا جو ہے ریئیکشن اب طالبان کو بھگتنا ہے۔ آج کی رات بھی سنا ہے کہ بڑی بھاری ہوگی، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے جو ہے JF-17 اور JF تھنڈر وغیرہ جو ہے J-10C یہ جو ہے اسکواڈرن بھیجے جائیں گے یا بھیجے گئے ہیں، جو افغانستان میں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ لیکن بات پھر یہاں پہ ہے کہ آخر یہ جنگ ہے تو کب تک؟ سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کے اپنے اہداف ہیں، اور وہ پاکستان کو مطلوب جو دہشت گرد ہیں وہ حوالے نہیں کر رہے، TTP کے خلاف جو ہے وہ آپریشن نہیں کیا جا رہا، الٹا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور BLA جو ہے بلوچ لبریشن آرمی، اس کو بھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں، بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ یہ سب وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے واضح کہا ہے کہ ہم مذاکرات بھی کریں گے، ہم ڈائلاگ بھی کریں گے، لیکن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک افغانستان جو ہے وہ یا طالبان رجیم جو ہے وہ عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کرتی، عملی طور پر ان دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس ختم نہیں کرتی، جب تک ان کے خلاف آپریشن لانچ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ان کے ساتھ طالبان رجیم کے ساتھ کوئی ٹاکس نہیں ہے۔ الٹا طالبان رجیم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو یہ معاملہ بڑا گھمبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آنے والے دن اچھے ہوں، اور طالبان کو یا ان کے جو یہاں پہ ہمدرد ہیں ان کو عقل آئے، اور وہ پاکستان کے خلاف دشمنی یا پاکستان کے خلاف بھارتی اور اسرائیلی پراکسی بننے کی بجائے جو ہے وہ اپنا ملک کا سوچے، اپنے خطے کا سوچے، تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ بصورت دیگر یہ جنگ ہے، تنگ آمد پھر بجنگ آمد، اب دیکھتے ہیں پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ باز تو نہیں آنے والا۔ پاکستان جو ہے وہ جب تک ہماری اپنی جو سلامتی ہے، جب تک ہمارا اپنا دفاع جو ہے، جب تک ہم اس کو سیکیور نہیں کریں گے، اس وقت تک حملے جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ جی